تکلیف نہ سمجھے تو ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. پھر ایک بار درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللوال ہم والمقام المحمود جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صلوات. عزیزان محترم، نوجوانان ملت، بزرگان دین، میرے سادات اور غیر سادات بھائیوں، احترام رسالت کی 5ویں مجلس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوشش ہے کہ اس آفاقی حکم کو ہم دنیا تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جس نبی رحمت کو مانتے ہیں اس کی کیا شان ہے. عزاداران امام مظلوم، جب بھی کسی مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں تو سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، فرقان معظم کو اللہ کی. ناوے بچے میری طرف دیکھیں، ادھر آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. نال میں ماسٹر بھی آ جائے، مولوی دے نال. صلوات پڑھیں ایک بار محمد والے فرقان معظم کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں. اہل سنت سے پوچھیں جی کیا چاہتے ہیں؟ جی ہم سیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں. اہل حدیث سے پوچھیں جی آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم سیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں. آج تھوڑی سی گڑبیڑی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میں فائنڈنگ کے قریب جا رہا ہوں تاکہ جب آخری دن جاؤں تو آپ کے ذہن میں کوئی رزلٹ ہو جی کہ شاہ جی ہم کچھ دے کے گئے. سب سے پوچھے دنیا کے 72-73 فرقوں سے پوچھے جی ہمارا اللہ بھی وہی ہے جو شیعوں کا اللہ ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارے نبی بھی وہی ہے جو شیعوں کے نبی ہیں، قرآن بھی وہی ہے جو شیعہ پڑھتے ہیں، سیرت رسول بھی وہی ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، شیعہ عمل کرتے ہیں. بھائی جب اللہ بھی ایک ہے، سیرت رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، خانہ کعبہ بھی ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں؟ جی جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بالکل گڑبیڑی سی گفتگو اور جیسی ملنگ نہیں کرتے. میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، جس مسلک میں کوئی بندہ ہے وہاں رہے، لیکن گھر جا کے سوچے ضرور
کہ آج شیعوں کا مولوی بات کیا کر کے گیا ہے جی؟ اللہ ایک، اللہ کے رسول ایک، اللہ کی کتاب ایک، ساری کائنات کے مسلمانوں کی جبین عاجز ایک ہی خانہ کعبہ کی طرف جھکتی ہے، تو بھائی ہم یہ کیوں نہیں؟ یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد فلاں ہے، یہ مسجد فلاں ہے۔ بھئی کیا مسجد عائشہ کی مسجدیں ہیں؟ ہائے ہائے، جاگو گا تو جملہ کروں گا نا۔ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی مسجد ہے، نہ کسی بریلوی کی ہے، نہ کسی سنی کی ہے، نہ شیعہ کی ہے۔ کیوں رولا ڈالا ہوا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے؟ جب اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اللہ کا قرآن ایک ہے، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں؟ تو بھائی پتہ چلا کہ اللہ سے بڑھ کے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے، سیرت پیغمبر سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم اللہ سے بھی یہ اچھا دیکھیں صلوات صلوات پڑھے ایک بار محمد والے۔ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم اللہ سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا، لیکن ذمہ دار ہوں اپنے جملوں۔ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سیرت پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سیرت ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھئی کون سی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک نہ بنے؟ دھیمی دھیمی گفتگو، میٹھی میٹھی، جو میٹھے میٹھے لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے میٹھی میٹھی گفتگو۔ بھئی کون سی چیز ہے جو ہمیں ایک نہیں ہونے دیتی؟ تو بھائی وہ چیز وہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ رسول کائنات کی سیرت یہ ہے۔ جی جی تھوڑی تھوڑی قرآن کی تفسیر یہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سورس، اردو میں اسے کہتے ہیں ذریعہ، اور فقہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں امام۔ یعنی جس نے بتایا کہ رسول کائنات ایسے سوتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے، ایسے نمازیں پڑھاتے تھے، تو پوری امت مسلمہ کے پاس 3 ذریعے ہیں جنہوں نے ہمیں سیرت رسول بتائی۔ پہلا ذریعہ ہے اصحاب رسول۔ میں آج مشترکہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذریعہ ہے اصحاب رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم صحابی، جنہوں نے ہمیں بتایا۔ اچھا جی آ جائے، بسم اللہ، صلوات پڑھے ایک بار محمد والے محمد۔ میں تو اڈے پنڈا یہ کرنا شروع کرتا ہوں جی۔ پہلا ذریعہ ہے اصحاب رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول کائنات اس طرح لڑائیاں کرتے تھے، رسول کائنات اس طرح تلاوت کرتے تھے، رسول کائنات اس طرح حج کرتے تھے، اس طرح زکاتیں دیتے تھے، جنہوں نے ان کو معتبر سمجھا، انہوں نے اصحاب کا طریقہ بنا لیا۔ دوسرا ذریعہ ہے ازواج رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ازواج، ہماری مائیں، جنہوں نے شاہ جی بتایا کہ رسول کائنات اپنی زندگی کے اعتبار، اپنی زندگی گھریلو لائف جو تھی وہ اس طرح بسر کرتے تھے۔ جنہوں نے ازواج کو معتبر مانا، انہوں نے ان کا طریقہ اپنا لیا۔ تیسرا اور بڑا سورس ہے اہل بیت رسول، یعنی رسول کائنات کے گھر والے،
जिन्होंने बताया कि रसूल कायनात ऐसी ज़िंदगी बसर करते थे, रसूल की सीरत ये थी, रसूल तलावत इस तरह करते थे। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि यहाँ किसका मानने वाला बैठा है। या इस आपको भी मोहतबर मानने वाले बैठे होंगे, अज़वाज को भी मोहतरम मानने वाले बैठे होंगे, अहले बैत को भी मुतबरक मानने वाले बैठे होंगे। मुझे किसी को न शिया करना है, न सुन्नी से हटाना है, न बरेलवी से हटाना है। बस सबको मिलाकर हम नेक अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, किस लिए? जन्नत चले जाए, लालच है। हज करते हैं जन्नत चले जाए, जलसे करते हैं जन्नत चले जाए, मलादे मनाते हैं जन्नत चले जाए। अब जन्नत जाना हमारी जिंदगी का मंशूर है। जितनी इबादत, जितने नेक अमल हम करते हैं सिर्फ जन्नत जाने के लिए करते हैं। तो आओ अब इन सारे तीनों जरियों को मिलाकर, जितने तीन सड़कों उतने एक मुश्तरका पुल बना लेगा। जी जी जी, जाके मैं जुमला कह रहा हूँ, बिल्कुल तकरीर के करीब आ गए। इन तीनों हस्तियों को, इन तीनों सोर्सेस को, जराए को मिला के इसहाब को भी ले लेते हैं, अज़वाज को भी ले लेते हैं, अहले बैत को भी ले लेते हैं। इन तीनों को लेकर एक पुल बना ले जो हमें जन्नत में लेके चला जाएगा। जी जी जी, सुन्नी है सुन्नी रहे, शिया है शिया रहे, वहाबी है वहाबी रहे, भरते भरते फिर के जा बैठे हुए, इन तीनों को मिलाकर एक पुल बना, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तारीख इंसानियत के आंखें में आंखें डालकर आश हाथ से पूछते मोतबर हिसाब से, जिन्ना के नाम इंसान मौला आपको सलामत, जिनके हमें नाम आते उनसे पूछते। देखिए कहते जी 1 लाख तकरीबन 24,000 सहाबा ना चाहते ही होंगे जी, जी है ना जी, जी सारे मानने वो भाई मानते हो कि ना देता छोड़ो जी। अगर इतना जो मोहब्बत है, इतना जो प्यार है, तो जिससे प्यार होता है तो बंदा उसके बच्चों के नाम भी जान लेता है। हमसे पूछ ले, हमसे पूछ ले, हम शजरा बताते हैं कि अली का बाप कौन था, अली का दादा कौन था, अली का दादा कौन था, तुम भी बताओ कि तुम्हारे को बाप कौन थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आओ मला के जिनके तुम नाम जानते हो, मैं हजरत अम्मार की बात नहीं कर रहा, हजरत यासर की बात नहीं कर रहा, मुकदाद की बात नहीं कर रहा, कहेंगे वो अली के सहाबी थे। भाई तुम्हारे सहाबा की बात कर लेता हूं, तो आप बेहतरीन सहाबी हजरत उमर से पूछे, अली नासर की बात जा रही है, अपने शहर के कंप्यूटरों को खोले, हजरत उमर से पूछे बताइए जन्नत में जाने का कुलिया कौन सा है। जी जी, फैसला देना चाहता हूँ आज के इस मजलिस में। तो मैंने तारीख में देखा 2 बच्चे खेल रहे थे, एक हजरत उमर का बेटा, एक हजरत अली का बेटा। खेलते खेलते दोनों बच्चों में तकरार है। हजरत अली के बेटे ने कहा निकल जा हमारी बज़म से, हमारे गुलाम के बेटे। जी ये जुमला मैंने पहले भी कहा था, आज नए राग में कह रहा हूं, निकल जा हमारी बज़म से, हमारे गुलाम के बेटे। गुस्सा चढ़ा, भागता हुआ वहां आया जहां बाबा मसनद खिलाफत पे बैठे हुए थे, साथ के साथ बैठे हुए थे, दरबारियों के साथ बैठे हुए थे, फौजों के साथ बैठे हुए थे। बेटे के तेवर को देखा, बेटा क्या हुआ? कहा बाजी आज भरे दोस्तों ने हुस्नैन ने मेरी तहरीक कर दी और मुझे कहा कि निकल जा हमारी बज़म से, हमारे गुलाम के बेटे। हजरत उमर ने कहा बेटे मेरे करीब आ जाओ, बेटा मेरे करीब आओ।
बेटा करीब आया, आस्तगी से पूछा, बेटा मुझे ईमान से बता, क्या हुसनैन ये बात कही है? हाय 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 हाय, मुझे ईमान से बता, क्या हुसनैन ने ये बात कही? कहा बाबा मेनू तेरी कसमें आख्या। हाय हाय हाय, बाबा मेनू तेरी कसमें आख्या। कहता है अब भाई हक तो ये था कि सिपाहियों को भेज कर जाओ, हुसैन ने खलीफा वक्त के बेटे की तौहीन की है। मैं वो सहाबी हूँ जो अशरा मुबशरा में शामिल है। मैं वो सहाबी हूँ जिसने रसूल कायनात के साथ मिलकर जहाद की है। मैं वो सहाबी हूँ जिसने हज्जतुल वदा में रसूल के पीछे हज अदा किया। मैं वो सहाबी हूँ जिसने अपना सारा माल अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। ये कौन होता है हुसैन जो ये कहे कि मैं उनका गुलाम हूँ? ये जुमले नहीं कहे बेटे को, खड़ा बेटा हुसैन की तरफ नहीं जाना, अपने घर जाना है, जल्दी जा, कागज और कलम ले जा, हुसैन से लिखवा ला कि हम उनके गुलाम हैं। हुसैन से लिखवाना हम उनके गुलाम है। जो दरबारी बैठे होते ना चौपड़ोसिया, उन्होंने कहा बाबा जी की कर दे, ये हुसैन का लिखा हुआ क्या करोगे? है बाबा जी जागोगे तो जुमला कहूंगा, और एटम बम जुमला है मेरी फजाइल की तकरीर का। हुसैन का लिखा हुआ क्या करोगे? हुसैन का लिखा हुआ क्या करोगे? उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊं। है ये तो बच्चों की अपनी नीयत थी ना कि उन्होंने रखा नहीं है। हजरत उमर ने तो कह दिया कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो हुसैन का लिखा हुआ मेरे कफन में रख देना, ये मेरी जन्नत का दामन है। जी 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 भाई आओ, नहीं जो नुक्ता देना चाहता हूँ, आओ हजरत उमर से पूछे। आज तो मालूम को आज गया, आओ हजरत उमर से पूछे कि हजरत उमर आप रसूल कायनात के मोतबर साहबी हैं जी, किड्डे को मोतबर? मैं तो अशरे मुबशरे च शामिल, मैंने रसूल कायनात के साथ मिलकर जहाद किए, हज किए, ज़कातें किए। तो मैंने कहा आपको शादी टूट चले हो स्वाद होने लगा। मैंने कहा कि जब आप इतने जय्यद सहाबी हैं तो फिर आप लिखवा क्यों रहे हैं? हाय 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 हाय, जब आप इतना जय्यद सहाबी हैं, चाहो दोस्तों जुमला कहना चाहता हूँ, जब आप इतना जय्यद सहाबी हैं आप लिखा क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा सहाबी होना जन्नत में जाने की दलील नहीं है, सहाबी होना जन्नत में जाने की दलील नहीं है, नमाजी होना जन्नत में जाने की दलील नहीं है, अरे अशरा मुबशरा में शामिल होना जन्नत में जाने की दलील नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत के मालिक से जन्नत की टिकट पे दस्तखत करवाना पड़ेगा। मैसेज दे दिया अपने मानने वालों को। हजरत उमर से पूछा, उन्होंने कहा जी जनते जाना है, अली दे पुत्रां दा लिखिया होया पर्ची कोल होनी चाहिए, ये है जन्नत। बाबा जी जन्नत तो पहलू एक राह भी है। हाय हाय जी, एक राह भी है तो वो किए पुसरा, वाल तो बरीक, मेरे वाल बुढ़े हो गए ना कि जवान दा बाल रहे हो, वाल तो बरीक तलवार तो तेज, मौलवी उत्तों दी लंघ के जाने ऐसा ही है, उत्तों दी लंघ के। ये देसी जुबान इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों को भी समझ आए। ये फलसफा चार चार के मैं भी थक गया हूं, ऊपर से तकरीर गुजर जाती है, जैसे उत्तों दी लंघ के जाना, ऊपर से जाना है गुजर के। भाई जिन्हों अकल ही ना मन ले वो दीन की सलामत। जी जी जी, माना आपको सलामत रखे। जिसको अकल न माने वो शरीयत नहीं होती। का ऊपर से गुजर के जाना है। चलो यार 2 मिनटों के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि पुल सरात से ऊपर से गुजर के जाना है, तो फिर भी किसी मोतबर बंदे से पूछना पड़ेगा, पाजी नुस्खा तो छोड़ो। हजरत उमर से पूछा, उन्होंने कहा जन्नत में जाना है तो जन्नत के
कहते हैं, मुझे कसम है रब्बे मोहम्मद की जिसके कब्जे कुदरत में मैं अबू बकर की जान है, कोई बंदा उस वक्त तक पुलसराज से नहीं गुजर सकता जब तक कि उसके हाथ में अली का लिखा हुआ पैगाम ना हो। शायरी हजरत उमर से पूछा, जी जी शुक्रिया सरकार, ये तोहफा है ना, थैंक यू। स्प्रे भी बड़ा मजेदार पीरा लाया, वो भी मंगना पैना। ये सलवात बड़े एक बार मोहम्मद वाले बहुत। हजरत उमर से पूछा, उन्होंने कहा जन्नत में जाना है तो जन्नत के मालिक से जन्नत की टिकट पे दस्तखत करवाना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, उन्होंने कहा अगर पुलसराज से गुजरना है तो अली का लिखा हुआ परवाना हाथों में होना चाहिए। तो आओ हजरत उस्मान गनी से पूछे। जी जी मैं तो आज सारे नतारे करके जा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी से पूछे, हजरत उस्मान गनी से पूछे कि आपका क्या नजरिया है। उन्होंने कहा मुझे कसम है रब्बे काबा की जिसके कब्जे कुदरत में मैं उस्मान की जान है, ला यतीम शख्स इल्ला बिवलायत अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई शख्स अली की वलायत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। शायरी उस्मान गनी ने कहा कायनात में कोई कुराई वाली की वलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ला यतीम शख्स इल्ला बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। हजरत उमर से पूछा तो जन्नत में जाना है, जन्नत के मालिक से दस्तखत करवाना पड़ेगा। हजरत अबू बकर से पूछा, उन्होंने कहा पुलसराज से गुजरना है, अली का परवाना हाथों में होना चाहिए। हजरत उस्मान ने तो कमाल ही कर दी। उन्होंने कहा शर्म भी कोई मुकम्मल नहीं होता वलायत अली के बगैर। तो भाई ये तो वो सोर्स थे आपके, अब दूसरा सोर्स ले लेते हैं अज़वाजे मुतहरात का। अगर बीबी खदीजा की बात करूंगा तो ये मौलवी नहीं मानेगा। ये तो अपनी किस्मत है ना बीबी खदीजा की कि जब मेरे रसूल के अकद में आई तो 40,000 खजानों की चाबियां 60,000 ऊँटों के ढेर रसूल के कदमों में फेंक के कहती है, यतीम अब्दुल्ला तेरी नौकर बनने आई हूँ, कबूल करता है। जी मान आपको यतीम अब्दुल्ला तेरी नौकर बनने आई हूँ, कबूल करता है। भाई अजीब शान है खदीजा तुम कुबरा। खदीजा से नहीं पूछेंगे, जरा किसी आखिरी शाह से पूछेंगे। तो आप पूछे जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि बीबी तू क्या कहती है। तेरे बुजुर्गों ने तो फैसले दे दिए कि जन्नत में जाना है हुसनैन से लिखवाना पड़ेगा, पुलसराज से गुजरना है, अली का टिकट होना चाहिए। तो आप क्या कहती हैं। तो भाई मैंने तारीख में पढ़ा है कि एक दिन रसूल कायनात तशरीफ फरमा थे हजरत आयशा सिद्दीका के घर में। बड़े खलूस से नाम ले रहा हूँ, प्यार से, ठीक। इत्तेहाद का दर्स है ना, इत्तेहाद का दर्स। जी जी मौला आपको सलाम। हमें इत्तेहाद लेना है, कौम को इकट्ठा करना है। हजरत आयशा सिद्दीका के घर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। आखिर बेटी का घर था, तिया का ख्याल तो रखी था ये ना। जी मौला आपको सलाम।
تشریف فرما تھے میرے سادات اور غیر سادات کا مجمع. باتیں ہو رہی تھی کسی موضوع پہ. اتنے میں مولا علی بھی تشریف لے آئے. ان کے بھی آخر بھائی تھے. ہاں جی. اب مقابلہ ہو رہا ہے. ایک پاس پیو تھی, ایک پاس دو بھرا. جی جی مولا آپ کے سامنے جی بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. حضرت رسول کائنات کے ساتھ حضرت ابو بکر محو گفتگو, علی بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت ابو بکر رسول کائنات کوئی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کا منہ جو ہے وہ حضرت علی کی طرف. چہرہ کس کی طرف ہے؟ علی کی طرف. باتیں رسول سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کی طرف. دو تین واری آخر زوجہ تو تھی نا جناب عائشہ, دو تین واری انہوں نے فیل کی تھا کہ میرے ابا جی آج کردے کی نہیں. ہائے ہائے ہائے, چاہتا میں سے جنوہ دینا چاہتا ہوں. فیل کیا کہ میرے ابا جان کیا کرے, کہ باتیں رسول کائنات سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. باتیں رسول سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. باتیں رسول سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. ابا جی آج کر کے رہے ہیں. جب بیٹھے چلے گئے نا رسول کائنات, غصہ بڑھا لیتی اب میرے کو ہے. یہ کون سا اخلاق ہے جس کا آج آپ مظاہرہ کر رہے تھے؟ چاہو دوستوں جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ کون سا اخلاق ہے جس کا آج آپ مظاہرہ کریں؟ کہا پترو ہے کیا ابا جی تو وہاں کمال کرتی گلہ تو نہ نبی نہ پہ کر دے, چہرہ علی نہ پہ دے. یہ کیڑا اخلاق ہے؟ یہ کون سے اخلاق کے تازے ہیں؟ تقاضے ہیں کہ باتیں رسول سے چہرہ علی کا, باتیں رسول سے چہرہ علی کا. اب چاہو گے تو جملہ کروں گا جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے. دوستوں یہ وہ جملے ہیں جو قابل تحسین ہیں. وہ جملے یہ نہیں ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے جڑا تھا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی, یا بیٹی کو پتا ہے یا باپ کو پتا ہے. تاریخ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کیا کر رہے تھے, ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں, چہرہ رسول علی کا دیکھ رہے ہیں, باتیں رسول سے کر رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی میں ایک وقت میں دو باتیں کر رہا تھا, ایک وقت میں دو باتیں کر رہا تھا. ابا جی وہ کیسے؟ کہا علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا تھا, رسول سے بھی تو کر کے عبادت کر رہا تھا. کیا تو نے سنا نہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ تو بھائی دنیا میں دو ہی تو شخصیات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے, یا علی کی جاتی ہے یا اللہ کی جاتی ہے. مجھے تو تیسری شخصیت ہی نظر نہیں ہے. بھائی حضرت بی بی کو پوچھا, انہوں نے کہا جی عبادت ہی علی کی ہے, میں کیا کروں. تو اب اس ہاتھ سے بھی پوچھ لیا, ازواج سے بھی پوچھ لیا. آؤ کسی پیر سے پوچھیں. بابا جی بات کے پھر کو پیر ہے نا, آج کل پیران دے بڑا زور ہے, ادھر جا کے دیکھو لینا لگیاں گڈیاں, اتنا اعتماد ہے پیروں. یہ پرسوں چوتھے پیر نے ادھر بھی کمال کر دیا آپ کے گاؤں میں. جی پتا چلتا انہوں نے اپنے منگل والے توید دے, توید تے پتہ نہیں انہوں نے کی لکھا, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا توید لے جا تو 7 جتیاں مارنی ہیں. جی بڑھ دیا 21 صحیح گل جی 21 مارتا نا تو پھڑیا بھی نہیں سی. اللہ بچائے. تو آؤ کسی پیر سے پوچھے جن پہ پوری نسل کو اعتماد ہے. دنیا میں سب سے بڑے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی
पीर ने घर बैठा ना, पीर ऐसे नहीं मैंने सुन देंगे जो बात हो जाए। आज दे आ जाओ पीर जी, वो पीरों की बात करो, बैठे बैठे पीर जी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरों के पीर, पीरों के पीर। 11 साल की डूबी हुई बेड़ियां तराने वाला पीर, उससे पीछे पूरी जी नुस्खा क्या है तुम्हारे पास? ये भेड़िया कैसे आप जमीन पे ले आते हैं समंदर से? तो इन्होंने कहा मुझे कसम है रब काबा की जिसके कब्जे कुल्लत में मेरी जान है, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता, कोई पीर उस वक्त तक पीर नहीं बन सकता जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पाँव ना आ जाए। मैंने हाथ जोड़ा जी, आपके पाँव तो पीरों की गर्दन पे आ गए, आपकी गर्दन पे किसका पाँव है? तो इन्होंने कहा कोई पीर उस वक्त तक पीर नहीं बन सकता जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पाँव ना आ जाए। मैं उस वक्त तक पीर नहीं बना जब तक कि मेरी गर्दन पे अली का पाँव नहीं आ गया। जी जी जी, वाला भाई पीरों से भी पूछ लिया, मरीदा तो पहलू पूछ ले, ऐसा ही है ना? तो अल्लाह से पूछे, मेरे अल्लाह ये दुनिया जो है इसके तो रंग ही और है, मेरे खालिक बता तेरा फैसला क्या है? तू क्या चाहता है? किसको माने, किसको माने, किसको माने? तो भाई जब वक्त आखिर में मेरे रसूल के पास आए थे कि क्या रसूलुल्लाह आपने आपको तबलीग दीन का सिला क्या दे, तो रसूल कौन की बारगाह में गए थे, जाके कहा या अल्लाह मुझे तबलीग दीन का सिला देना चाहते हैं, या अल्लाह क्या दूं उनको, क्या मांगू उनसे? तो अल्लाह ने कहा मेरा रसूल एक जगह दे कि कुल मा असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअक्कत फिल कुर्बा, हबीब इनसे कह दो कि अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे अकरमा से मुअक्कत करो। मुअक्कत आले मोहम्मद दीन, मैं दीने से जुमला कह रहा हूँ, मुझे एक छोटी से छोटी झूठी से झूठी रवायत ऐसी बता दो कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि फलां से मोहब्बत करना वाजिब है। जी नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि मसाइल ऐसे हैं, फलां से मोहब्बत करना वाजिब है, फलां से मोहब्बत करना वाजिब है। जब भी मोहब्बत की बात है तो कहा या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो उससे मोहब्बत कर, या अल्लाह मैं फातिमा से उल्फत करता हूँ तो फातिमा से उल्फत कर, या अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ तो अली से मोहब्बत कर। दीन ये है आस्ताना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे झुकने का नाम दीन है। छोड़ दे उन लोगों को जो खुद साहिब बने खड़े। दोस्तों जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी में खुशी मनाई जाती है, उसके गम में गम मनाया जाता है। आज 5 मुहर्रम है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं दोस्तों, 4 दिन रह गए। ये आंसू बहाने के दिन है, ये सैयदों को पुरसा देने के दिन है। एक दिन मजलिस हो रही थी, एक बूढ़ी खातून अपने घर में बैठी चूल्हा जला रही थी, आग नहीं जल रही थी, फूंके मार रही थी, धुआं आया उस बुढ़िया की आंखों में पड़ा। बाहर मजलिस हो रही थी, हुसैन के गम में नहीं रोई, सिर्फ मजलिस की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। जब धुएं से उसके आंसू निकले ना तो वो बीबी जो बकिया छोड़ के आई हुई है उस खातून के सामने आई, उसे कहा बीबी मैं तेरी जन्नत की जामेद हूं। गम में नहीं रोई लेकिन मजलिस हो रही थी, आंसू आ गए। तो देखो कितनी कीमत है इन आंसुओं की। खुदा की कसम जब आप रोते हैं ना आपके आंसू गिरते हैं,
تو तारीख के जुमले हैं, सकीना अपने दोनों हाथ फैला लेती, कहती मेरे बाबा के गम में रोने वालों में तुम्हारे आंसू जमीन पे नहीं गिरे। मौला आपके रोनों को, आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। अज़ादारों, जनाब मुस्लिम के दोनों शहजादे पास रवायात में है कि पूरा 1 साल कैद में रहे। अब भाई बैनुल अक़वामी जो कैद है उसके कुछ कवानीन होते हैं। आप भी देखिए, आपके कैद खानों में जो मुल्ज़म या मुजरिम होते हैं उनके अजीज़ व अकारब को इजाज़त दी जाती है कि वो 1 हफ्ते के बाद अपने अजीज़ों को मिल सकते हैं, 15 दिन के बाद मिल सकते हैं। लेकिन कूफे के ये कैदी पूरा 1 साल रहे, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, पूरा 1 साल इनको को मिलने नहीं आया। अब देखिए, जो सबसे संगीन जुर्म होता है ना, वो कत्ल का, जिसे आप कोठी कहते हैं, बंदा कोठी लग गया, उसके भी कैद खाने में इतनी जगह होती है कि वो बंदा आराम कर ले, कहीं बैठ जाए। लेकिन खुदा की कसम, मुझे कसम है मौला हुसैन की गुर्बत की, ये दोनों शहजादे उन कैद खानों में कैद थे। अगर शहजादा बैठ जाता था तो उठा नहीं जाता था, अगर उठ जाता था तो बैठ नहीं जाता था। कभी कभी जब जरूरत पड़ती बड़े शहजादे की, लोग कहता भैया तेरी हालत क्या है। छोटा शहजादा अगर होश में होता तो क्या चाहता, भैया क्या कूफे में हवा नहीं चलती। अज़ादारों, जब पूरा साल कैद रहे, ये 2 ईद गुजरी है, इस जेल का दरोगा मशकूर ईदें बांट बांट के थक गया। रात को थक हार के अपने बिस्तर पे गिर गया। जब आधी रात हुई ना, तो उसकी बीवी रवायत करती है कि एक बुर्का पोश खातून मेरे घर के आंगन में आके रो के कह रही है, ऐ ज़ौजाए मशकूर, अपने खामन से पूछ कि मेरे लालों का कसूर क्या है। सारा दिन हो गया, ना तूने ने पानी दिया है, ना खाना दिया है। बीबी भाग के गई मशकूर के पास, जाके कहते मशकूर, क्या तेरे कैद खाने में कोई 2 बच्चे भी हैं? मशकूर कहता है हाँ बच्चे हैं। कहा तू भूल गया, उन्हें सुबह तक खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। मशकूर जल्दी कर, खाना भी लेगा, पानी भी लेगा, वो मुझे आम घर के नहीं लगते। जाके पूछना शहजादे तुम कौन हो। अज़ादारों, मशकूर चला, खाना भी लिया, पानी भी लिया। बड़े शहजादे के कैद खाने का जाके दरवाजा खटखटाया। शहजादा गिरता हुआ उठा, दरवाजे को खोला, मशकूर पास बैठ गया। कहता मुझे माफ कर देना, आज मैं ईदें बांट के थक गया था, मैं तुझे खाना भी दे सका, पानी भी नहीं दे सका, मुझे माफ कर देना। ये खाना भी है, ये पानी भी है, खाना भी खा, पानी भी पी। मुझे ये भी बता कि तू किस खानदान से है। ये साल हो गया तुझे कैद खाने में, ना तो तेरी बहन मिलने आई है, ना बाप मिलने आई है। तू है कौन इतना गरीब? अज़ादारों, साल के बाद जब शहजादे से किसी ने सवाल किया ना, उसने कहा मशकूर, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, लेकिन मुझ गरीब पे एक एहसान कर दे। अज़ादारों, मशकूर कहते कह दिया बता। उसने कहा सुबह से अपने छोटे भाई को आवाजें दे रहा हूँ, न जाने मेरा भाई मर चुका है, जल्दी कर, मुझे भी साथ ले जा, ये पानी भी ले, मेरे भाई की तरफ चलते हैं, अगर भाई जीता है तो उसे पानी देंगे। अज़ादारों, मशकूर भी चला, शहजादा भी चला। जब कैद खाने का दरवाजा खोला तो क्या देखा,
کا چھوٹا شہزادہ بہوش پڑا ہوا ہے. عزادارے بھائی نے بھائی کے سر زانیوں پہ لیا, رو کے کہتے ہیں ابراہیم جاگ بھائی ملانا. عزادار ہوش نہیں کی شہزادے نے. اب کوفے میں قیامت آنے والی. شہزادے نے جب ہوش نہیں نہ کیا تو شہزادہ کہتا ہے بڑا شہزادہ مشکور, میں تیرا احسان مند ہوں گا, میں تیری جنت کا ضامن ہوں. ایسا اگر تیرے گھر میں کوئی مزدور ہے اسے لے آ, اگر کوئی تیری 2 بیٹیاں ہیں تو انہیں بھی ساتھ لیتا. مشکور کہتا شہزادے کیا کرنا ہے؟ کہا اپنی بیوی سے کہنا میرے بھائی کو بیٹا کہہ کے بلائے, اپنی بیٹیوں سے کہنا انہیں بھائی کہہ کے بلائے. شاید ماں سمجھ کے شہزادے کو ہوش آ جائے. عزادار مشکور گھر گیا, اپنی بیوی کو ساتھ لیا, بیٹیوں کو ساتھ لیا, قید خانے میں آیا. ایک مرتبہ شہزادہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مشکور کی بیوی میرے بھائی کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال اور بیٹا کہہ کے بلا. شاید ماں سمجھ کے ماتم کرنا نہ زیادہ رہا, ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے. مشکور کی بیوی نے کیا کیا؟ شہزادے کا سارا اپنے زانو پہ رکھا. عزادارے برداشت کر سکو گے؟ سال کے بعد کسی مشکور نے شہزادے کا سر زانو پہ رکھا, ماں کی طرح بالوں میں ہاتھ پہ رہا, لوگ کہتی ہے جان میرا لال ماں ملنا. جزاک اللہ جان میرا لال ماں ملنے. عزادارے ہوش نہیں آیا. شہزادہ دونوں بیٹیوں کے پاس گیا, کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, ایسا کرو میرے بھائی کے تلووں کو پکڑو, ایک اپنی گود میں